Magligon unta sa among pagtuo ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaon ikaw, Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tero ug milakaw lata sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea. Agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus. Og mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa gipailayo siya ni Hesus sa mga tao og gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya gitutuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Og mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya og miingon sa tao, Efata, na sa ato pa, maabli ka, diha nakadungog. Makadungog na ang tao ug maayo na siya musulti. Og gipinahan silang tanan ni Jesus nga sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa, apan hilabihan hinunilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan, og miingon sila, maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog, og ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw sa Kristo. May buntag sa tanan. Karon na anasad ang kada Domingo nato nga buhaton, pagpakalawat sa igsuon, tungod kay nagtuo man kita nga pinaagi sa lawas ni Kristo makabaton kita o kaayuhan sa tong balatian, physical o spiritual. Duha ang ayuhon. Pananglitan og hilantan ka mo tumar ka og paracetamol, ang maayo ni ana ang imurang lawas. Pero ang espiritu nimo kung makasasala ang atong espiritu, magpabilin gid siyang masakiton. No? Mao nang pinagi sa pagpakalawat, sayod kita nga makaayo kini alang ni atong nagmasakiton og nagmaluyahon. Kay mao man niyang giingon nga ako ang pan nga gikan sa langit, ang mukaon kanako makabaton sa kinabuhing dayon. Sumaw na ang gipasalig sa Ginoo kanato. Mo nang kita isip mga Katoliko nagtuota nga adunay grasya nga gikan sa Dios pinaagi sa dihas Eucharistia. Wanita sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo si Jesus nag-ayo og amang bungol yun na nga naman nganon di daw kasulti ang amang kay dili man siya makadungog. So dili siya kasulti kay wala man siya makadungog. Pero sa dihang giayo siya ni Jesus, mingon si Jesus nga Efata, nga sa ato pa maabli ka. No? Unya mingon dayon siya diri nga maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Ang mga tao mingon, maayo gayod niyang pagkabuhat sa tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. So kanang gitawag nga grasya sa pag-ayo og mga masakiton, pinaka number 1 gid ana nga doktor walay lain si Jesus. No? Mao nang kita tuotan ining panahon karon sa September 8 kapistahan usab ni Mama Mary. Magampo kita, hangyo kita na Mama Mary nga kanunay siya magampo uban nato. Kay mao ding nagdebosyon punta ni Mama Mary tungod kay dool man siya sa luwag, no? Hatagan mo na kong isa ka istorya.
dihay duha ka tao, pastor o pari. Unya karon kayo lunop ang ilang lugar, nangaguba ang ilang mga simbahan. Unya na may usa ka hari dito. Nagianglag si Hari Felix. Karon ang katong hariak, ang iya gyud trabaho at tumutabang gyud sa mga nanginahanglan. Unya karon nag-abot ang pastor ug ang pari dito sa balay sa hari. Karon kay sa gate pa muuna na tagtikang ang pari ningon ng pastor, ayaw sa asa man ka mangayo kog hinabang sa hari. Ningon ng pastor, ako pud mga kog hinabang, ako lang sa una. So ni una ang pastor ni saka dito sa taas. Dihay katabang ni sugat niya, miingon siya nga, unsa may tuyo ni mo sir? Mangayo unta ko sa hari og tabang, saka siya. Pagsaka niya dito na siya nakita nga babae nga nag-rocking chair. Nag-rocking sa iyang giingkuran nga rocking chair. Unya, gipatawag sa katabang tong hari. Unya migawas ang hari, bingon siya nga, sir, mahal nga hari, mangayo kog tabang nimo kay naguba akong chapel. Ningon ang hari nga, di ra ba ko karon muhatag og hinabang kay nakasaad ko nga dili sa kumuhatag karon sulod sa usa ka semana. Sige na, mahal na hari, hangyo na sir, bisag unsa na lang iyang gilito aron mo hatag gyud ang hari. Pero wala gyud, naka-decide gyud ang hari nga dili gyud sa muhatag og tabang. Karon ni uli ang nanghupaw ang pastor, ni uli siya. Igo ra siya ni tan-aw sa babae nga nagraking-raking. Hinaog siya dito sa ubos, unya igawas siya sa gate. Niingon ang pari, kumusta? Pila gihatag? Nahuwa magkuhatagi kay niingon man siya nga dili kuno siya muhatag karong panahon na. Ingon ang pari, ayaw gingan niya ang pari, ayaw na lagsaka kay mao ra gihapon iyang buhaton nimo. Aningon ang pari, sige lang ako lang suwayan. Saka siya sa taas, ang hari ni balik sa kwarto. Karon ang hari, pagsaka niya ni balik man sa kwarto ang hari. Pagsaka niya sa hagdanan dito may inahan. Katong babae nga nag-ariting-raking. Gidool sa pari. Gi-istorya-istoryan, kumusta naman kanay? Tubag po ang pari, ang babae nga, ang tiguang nanay. Ay, okay naman ko, father. Ikaw, father, kumusta? Nagbuba lagi ang among simbahan. Yan, hiko kay mga hinabang. Punta matabangan ko sa hari. Tawag niya katabang, gingnan niya, tawga ang hari kau kay nay mga hinabang, pari. Karon gawas na ang amahan, aw katong hari. Niingon na siya, na ato anak kau. Hangyo siya mao kaya po itubag sa hari. Dili lagi ko. Nang hupaw na ang pare, kakahot na sa ulo, lagput-lagput ng mga kaspa. Karon, nitanaw siya sa inahan, ang pare nitanaw sa inahan. Ningon ang inahan nga, dong, hatagi na dong, katoliko biyata dong, hatagi na. No, di lagi ko ma. Di ka maminaw na ko. Pag-ingot sa iyang mama nga, di ka maminaw na ko. Ningon ang hari, sos, kung dili palang tungod ni mo ma, di yung kumuhatag ni ini. Sige, huwag dia father, kay magkuha kong chiki. Dihatagan ang pare sa chiki. Unya, ingon siya, salamat. Mahal na hari, salamat po. Nay, kay imo kong gitabangan. Eh kung wala ka, di yun ko makapangayo din ng atong hari. Inaog siya, unya, nalipay siya. Karon unsa may lison ana? Kay kung kita go dili ta mo agi sa mama, naagi posibilidad nga balibaran ta sa anak. Pero sa gibuhat sa pare, agi siya sa mama. Mautong ang mama, mihatag og authority ngadto sa iyang anak, nahatagi na anak kay parehas man ta Katoliko biya ta. Ang lison na nga kita ang mga Katoliko mo agi kita di Mama Mary aron kung atong pag-ampo dili dunggon siya na mo hatod nga tos kung mga pag-ampo kay mga makasasala man ta. Mo na nakaanindot sa tong pagtulunan. Kay bisan dito sa kasal sa Kana, si Jesus dinapit o si Maria iyang inahan, nahudda na og bino ang sa Kana ang katong kinasal. Unsay ingon sa iyang inahan, dong maulaw po din taon ang kinasal.
Hatabi in taon silang bino. Di tingha si Jesus nga, ma, dili pa ni panahon ako karon, ang pasabot nga dili pa panahon sa iyang pagministeryo, paghimo og milagro. Pero nga naman, tungod siya dakong gugma sa iyang inahan, sa gingon niya, sudlig tubig ang mga tadyaw. Unya niadto nahimong bino ang sulod sa tadyaw. Kay ngano ang tradisyon god kultura sa mga Hudiyo dili magmalipayon ang usa ka kumbira kung walay bino. Mao tong ang bino wala gyud siya idili. Gawas kung abusaran nato paggamit. Siguro pag inom di ba si Jesus mikuha biya siya sa bino, no? Unya miuban sa mga tao nakikinom siya. Pero wala magpasabot nga maghubog-hubog o diling ang bino magud makahatag magud siya na og kalasti, no? Basta kay dili lang palabian. Mao na nga nianing panahon karon sa kapistahan ni Mama Mary, muhangyo ta niya kung mahimo mag-ampo ta sa Santos nga Rosario kada adlaw. Kay kana atong pag-ampo sa Rosario dako gyud kay nagkahimuan. Kay ang mga misteryo ni Ana biblical gina. Muingon ang uban nga dili biblical. Biblical na oy. Ngano, wala ba day katong giingon nga the annunciation, di ba? Ang anghel mi adto biya kang Maria mingon nga magmabdos ka ug moana kag usa ka lalaki. Annunciation to, second visitation ang pagbisita ni Maria ngadto kang Elizabeth. Biblical sada. No, the birth of Jesus, pagkataon ni Jesus dito sa katong sa Nazareth. So dito sa Bethlehem makita nato nga biblical. The presentation of Jesus na asad katong si Simon nga o katong usa ka tigulang nga mingon nga musugot na siya mamatay kung makakita lang siya sa bata. Kinsa to si Simeon. Nya katong finding of Jesus in the temple, katong niuli na sila gikan sa piyesta, nawala dahil si Jesus dito sa tulo ka adlaw. Pagbalik niya to siya sa templo, nakaplagan si Jesus dito sa templo. Naay mga kuan sa misteryo. So kung ato pa nang saysayon kana sa kasakit, sa himaya, no, kung sa kanang kahayag, naana siya, naana sa Biblia. Dili biblical ang atong gigamit, biblical na. Kay ngano ang Katoliko ang nagbuhat sa Biblia. So niining kapistahan ni Mama Mary, napahinumdum ka na ito nga kita uta maabli. Sa pag-ingon Jesus Ifata, ang amang nakasulti, ang bungol nakadungog. Kita ba usab makadungog unta kita sa tawag sa Ginoo kanato. Kay siya kanunay nagatuktok sa itong kasing-kasing. Pinadayag 3:20, ako kanunay nagatuktok sa inyong kasing-kasing. Kanus apa man kamo moabli aron magkigsalo ako uban kaninyo. Amen.